هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين، وأن تبلغنا بشرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب آية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب في طرائق اتباعه من السال ولحقك وحقه ولعهدك من اللهم إننا نرمى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وضرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وعلاه وظاهره، وببركة شرشد أولادنا وأهل فطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدمرات الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، والعدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بتأييد بك ونصر على المعاندين من المنافقين جعلنا يا ربي بالحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب، ضمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول أجمعين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita semua di tempat ini, yang mana berhadir di hadapan kita semua guru kita yang mulia Al-Habib Ahmad bin Husain bin Ahmad Aidid. Beliau adalah salah seorang teman sekaligus murid pertamanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beliau pernah satu pondok pesantren dengan Al-Habib Umar di pondok yang bertempat di kota Bayadha yang diasuh oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dan beliau juga pimpinan dua pondok sekaligus. Yang pertama Pondok Darul Mustafa pertama kali, yaitu yang sekarang jadi salah satu cabang resminya Darul Mustafa yang dinamakan Rubat Al-Mustafa yang berada di kota Syihir. Dan yang kedua adalah pondok peninggalan warisan oleh orang tua beliau, yaitu pondok yang bernama Ribatun Nur yang berada di kota Hami, Hadramaut, Yaman. Dan beliau salah seorang tokoh dan ulama yang terkenal di pesisir Hadramaut. Dan yang di samping beliau yaitu adalah adik beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Aidid. Beliau
adalah munsyidnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan Masya Allah beliau juga sudah pernah berqasidah di hadapan para habaib-habaib yang besar. Salah satunya yaitu yang kita tahu semua, Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini beliau berdua bisa berhadir di majelis kita yang mulia ini. Beliau datang dari kota yang jauh, dari kota ulama, dari kota yang bersih. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada malam hari ini Allah bersihkan hati kita semua, dan apa yang beliau sampaikan bisa menjadikan ibarah untuk kehidupan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Pertama-tama kita mendengarkan qasidah dari adik beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Aidid, terus dilanjutkan oleh terjemah ceramah agama oleh Al-Habib Ahmad bin Husain bin Ahmad Aidid. Fa'alaihi falyatafaddal masykuran. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله دعوني فالذي يقينا عندما كشف اللثام سقاني الكاس أفني من سقاني. ألا لله من تلك المدامى. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله ألا يا وفك القيد من بعد امتحاني واتحفني بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة. ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله ألا وحاد الركب لما انحداني إلى سفح النقام بين رمى أجبت له ولم ألوي عناني إلى واش ولا أهل الملامة وحسبي أنني بالباب حالي على الأعتاب لا يوم القيامة. لا يا الله لا يا الله حبيبي يا رسول الله. ألا يا الله ألا يا الله
أصبحت يا خلي غلاما حضرناهم على خمر الديناني عليهم أمطرت تلك الغمامة وهم في السكر ما جهلوا لثاني وبينهم من المولى علامة لا يا الله لا يا الله حبيبي يا رسول الله لا يا الله لا يا الله تدل على الرضا في كل ولا يخشون عقبها ندما لهم من فائضات الامتنان مواهب أدركوا فيها الإمامة عسى معهم إلى دار الجنان وساقينا النبي أهل الزعامة يلا يلا لا يا الله حبيبي يا رسول الله لا يا الله لا يا الله لا يا الله عسى معهم إلى دار الجنان وسقينا النبي أهل الزعامة عسى معهم إلى دار الجنان وسقينا النبي أهل الزعامة عليه الله صلى كل آله وآل ما سجع قمر الحمامة لا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسعد أقواما بذكره وبقربه. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan beberapa kaum dengan menyebutnya. ونور قلوبهم بذكره والصلاة على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang menerangi hati-hati manusia dengan banyak berzikir kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah. حضرتم في حلقة من حلقات التعليم. Dan sekarang kalian berhadir di dalam suatu perkumpulan ilmu. وحلقة من حلقات الذكر. Dan di dalam perkumpulan berzikir. وحلقة من حلقات الدعاء. Dan kalian berkumpul di dalam perkumpulan doa. فنسأل الله أن يقبلنا وإياكم جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan pada malam hari ini. وأن يسعدنا وإياكم جميعا. Semoga Allah taala menyelamatkan kita dan semua orang. وأن يقربنا وإياكم جميعا. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepadanya dan semuanya. وأن يرضى عنا وإياكم جميعا. Semoga Allah taala meridhai kita semua dan semua umat Islam. وأن يغفر ذنوبنا كلها. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. ونسأل الله يصلح قلوبنا وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita
semua. ويبارك في هذا المجلس والقائمين عليه. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ini majelis dan orang-orang yang membantu ini ويبارك majelis. في جميع الحاضرين والحاضرات. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati yang hadir dari laki-laki maupun perempuan. هذه نعمة من الله. Dan ini adalah suatu nikmat dari Allah. لو قلنا لأحدكم مثل هذه المجالس كم تساوي عندك؟ كم تسوى عندك هذا المجلس؟ تحضر مجلس بعد الفجر أو مجلس وقت الظهر أو مجلس وقت الضحى أو مجلس بعد العصر أو مجلس بعد المغرب أو مجلس بعد العشاء أو في أي وقت تذكر الله وتقرأ القرآن، تصلي على رسول الله وتسمع كلام الصالحين وتسمع ما يحرك قلبك من آيات الله وكلام رسوله، كم يساوي عندك؟ Jarsidin, apabila kita tanya apa yang kita tahu daripada keunggulannya majelis-majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis baca maulid dan lain sebagainya, apa yang kita tahu daripada keunggulan majelis seperti ini? فلو جاء أحدنا من أقصى الأرض من مكان بعيد ليحضر مثل هذه المجالس المباركة التي فيها الخير والذكر والعلم، لكان الذي يبذله من التعب والمشقة للحضور ليس ساعة، لحظة من لحظات هذه المجالس لكان قليلا. لو جاء من أقصى الأرض يمشي ليس في السيارة لكي يحضر من مجلس من مجالس الرحمة، مجلس من مجالس المغفرة، مجلس من مجالس ذكر الله، مجلس من مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجلس يطلب فيه العلم الواجب الذي أوجبه الله عليه، لو جاء من أقصى الأرض لكان قليلا لما بذله مقابل ما يحصله في الدنيا وفي الآخرة من هذا الخير. Jarsidin, jikalau ada seseorang yang mau hadir di majelis seperti ini, jikalau dia datang daripada ujung bumi sekalipun, jalan kaki Jarsidin untuk menghadiri majelis kayak kita malam ini, majelis rahmah, majelis zikir, majelis solawat kepada Rasulullah, maka niscaya waktu kita duduk 1 detik pun di majelis seperti ini, maka tidak ada sedikit pun tergantikan apa yang telah kita lakukan daripada jalan kaki daripada ujung dunia sampai majelis ini. Alhamdulillah ala hadha taufiq. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita taufik pada malam hari ini. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang kita terima. Nas'alullah an yuzidana min ni'amih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Wa an yuzidana min fadlih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan karunia-Nya kepada kita Wa semua. an yuzidana min maghfiratih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keampunannya kepada kita Wa an semua. yazidana min nurih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan di dalam hati kita cahaya-cahaya. هذه زيادة من عند من؟ هذا التاجر أو الغني الملك السلطان يزيدك شيء من الدنيا على قدره. هذا سلطان أمير غني من أغنياء الأرض يزيدك من شيء من أمور الدنيا على قدره. لكن إذا كانت الزيادة من الخالق العظيم، الزيادة من مالك الملك، الزيادة من مالك السماوات والأرض، الزيادة من رب العالمين، كيف هذه الزيادة؟ Jarsidin, yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini yang kita berhadir di dalamnya, dan yang memberikan kita pada malam hari ini tuh bukan seorang orang yang kaya. Kalau orang kaya mungkin cuma mengasihi kita atau menjulungi kita sesuatu daripada yang sedikit daripada perkara dunia. Tetapi yang sekarang memberi kita ini adalah Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala بين لنا بواسطة سيدنا محمد الطريق الموصلة إلى الجنة، الطريق الموصلة إلى رضوانه. Jarsidin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sudah menunjukkan kita jalan yang lurus lewat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فجاءنا رسول الله بمنهج وشريعة واضحة. Jarsidin, Rasulullah itu datang
dengan manhaj atau dengan undang-undang yang sudah jelas. هذا المنهج هو الذي سماه الله الصراط المستقيم. Dan undang-undang yang dibawa oleh Rasulullah yaitu ialah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala As-Siratal Mustaqim. أسأل الله يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam Siratal Mustaqim. أنت في كل يوم في كل صلاة تقول اهدنا الصراط كل يوم في كل صلاة. الله أمرك آية في القرآن، آية في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. تطلب في كل ركعة في كل صلاة وخارج الصلاة لما تقرأ الفاتحة تطلب من الله أن يهديك ويدلك على الصراط المستقيم، وهي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kita tiap hari membaca di dalam solat kita di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kita hidayah di jalan yang lurus. Tiap hari kita membaca itu, dan bukan sekedar di dalam solat aja. Mungkin kita manakala membaca Fatihah di luar solat pun kita bakalan ketemu yang namanya bacaan ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kita jalan yang lurus. Tahukah kalian apa itu jalan yang lurus? Yaitu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في صراط المستقيم طريق. الصراط ما معنى الصراط؟ الصراط في اللغة العربية ما معنى الصراط؟ الطريق. هذا عندكم طريق، هذا طريق تعبر السيكل، يعبر الموبيل، طريق يمشي فيها الناس، طريق. الصراط يعني الطريق. Yasidin, arti as-sirat itu tahulah. Arti as-sirat itu dalam bahasa Arab yaitu adalah jalan yang biasanya yang dilewati oleh kendaraan atau mungkin yang biasanya dilewati oleh mobil, yaitu adalah di dalam bahasa Arab dinamakan sirat atau jalan. Sirat mustaqim idzan ma'na anna fi hunak sirat tariq ghair mustaqim. Hada tariq mustaqim tariq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasidin, jalan yang lurus, karena Allah Ta'ala menyebutkan jalan yang lurus, berarti di dalamnya terdapat jalan yang tidak lurus. Dan jalan yang lurus yaitu adalah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan fi tariq mustaqim wa fi tariq ghair mustaqim, tariq mu'waj. هذا الطريق معوج، طريق الشيطان. طريق رسول الله المستقيم يدخلك إلى الجنة. طريق الشيطان غير مستقيم يدخلك إلى جهنم والعياذ بالله. Yusidin, ada yang namanya jalan yang lurus itu adalah jalannya Nabi Muhammad, tetapi jalan yang tidak lurus yang banyak lobak-lobaknya yaitu adalah jalannya syaitan. Dan jalan yang lurus adalah jalannya Nabi Muhammad, itu menyampaikan kalian ke dalam surganya Allah. Dan adapun jalan yang tidak lurus, jalannya syaitan, itu menyampaikan kalian ke dalam nerakanya Allah. Siratal mustaqim an tuhafidh ala as-salawat al-khams fi waqtiha. Dan jalan yang lurus itu adalah menjaga solat 5 waktu. Siratal mustaqim birrul walidain. Dan jalan yang lurus itu kita harus berbakti kepada orang tua. Wasilatul arham. Dan kita harus selalu silaturahim. Wa ihtiram jiranak, ta'zim wa ihtiram jiranak fi manzilak jiran, tuhtaram haula al-jiran. Dan kita juga harus menghormati jiran-jiran kita yang ada di sekeliling rumah kita. Tuhib jami'al muslimin. Dan kita juga harus mencintai semua orang muslim. Tahtarim al-kabir min al-muslimin. Dan kita juga harus menghormati orang tua dari umat muslim. Wa tarham as-saghir. Dan kita juga harus rahmat kepada orang-orang yang kecil. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Tariq. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, qism. أعلى شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. أنت تمشي في الطريق تحصل شيء يؤذي المسلمين، يؤذي الناس، تبعده. فهذا أدنى درجة في الإيمان.
Jadi disebutkan di dalam hadis bahwasanya iman itu ada beberapa tingkatan, lebih daripada 70 tingkatan di dalam iman. Dan paling tingginya tingkatan iman yaitu adalah perkataan la ilaha illallah. Dan paling rendahnya iman yaitu adalah menjauhkan sesuatu yang ada di jalan yang bisa mengganggu teman-teman kita atau saudara-saudara se-Islam kita. Allah yaj'alna wa iyyakum minal muhafidhin 'ala as-salah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang bisa selalu tepat waktu dalam salat. هذا من علامات الإيمان خصوصا المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العشاء. كلها الصلوات واجبة لكن خصوصا صلاة الصبح أثقل صلاة على المنافق والعياذ بالله. Dan Jarsidin, semoga kita semua bisa menjaga sholat kita, terutama sholat subuh sama sholat isya. Karena disebutkan di dalam hadis, sholat yang paling berat bagi orang-orang yang munafik yaitu adalah sholat isya dan sholat subuh. ترك المحرمات كلها هذا الصراط المستقيم أن نترك جميع ما نهانا الله عنه. Dan salah satu jalan yang lurus yaitu adalah meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. وإذا وقع الإنسان في مخالفة وفي معصية بادر إلى التوبة وبادر إلى الاستغفار. Dan apabila seseorang Jarsidin melakukan suatu maksiat, maka hendaklah dengan sesegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah. هذا كلها المشي في هذا السبيل وهذا الصراط يعطيك الله شيء عظيم كبير من أعلى شيء يعطيك يا ربي رضوانه الأكبر. Jarsidin, Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan bagi orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus tadi sesuatu yang paling agung, sesuatu yang paling besar dan paling tingginya yang bakalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ridwanullahil akbar. الناس على ظهر الأرض كم يعيشون على ظهر الأرض؟ مليارات الناس. هؤلاء الناس منهم من يرضى الله عنهم. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. آمين. هؤلاء راضي الله عنهم وهم المسلمين الصادقين المؤمنين المخبتين، وأناس سخط الله عنهم غضب الله عليهم يلعنهم الله. يمسي أحدهم ويصبح وعليه لعنة الله، يمسي ويصبح وعليه غضب من الله. إذن أهل الأرض كلهم أهل الأرض ينقسمون إلى قسمين، فريق رضي الله عنهم وفريق غضب الله عليهم. أنت اختار تريد مع من؟ Dan Jarsidin, di dunia ini ada lebih miliaran manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan ada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga ada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang jujur di jalan Allah dan orang-orang yang selalu setia akan agama Islam. Dan adapun orang-orang yang dibenci Allah, tidaklah mereka berpagi-pagi kecuali mereka telah dibenci oleh Allah. Tidaklah datang sore hari yaitu adalah mereka dibenci oleh Allah. Maka di dunia ini terbagi kepada dua bagian. Ada kelompok yang dicintai oleh Allah dan juga ada kelompok yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa nakunu wa iyyakum minal ladzina radhiyallahu anhum. Dan semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang diridhai oleh Allah. توجه إلى الله جميعا ونقول مع بعض. Dan Jarsidin, kita bertawajuh kepada Allah dan kita mengucap semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah na'udzu bika min sakhatika. الذين رضي الله عنهم يدخلهم الجنة. Dan orang-orang yang diridhai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke surga. Allah yaj'alna min ahli al-jannah insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ahli surga. La tadkhulul jannah hatta tamut ala husnal khatimah. Enggak bakalan seseorang masuk surga kecuali dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Asa namut wa iyyakum jami'an ala husnal khatimah. Semoga kita semua dan semua orang yang berhadir di malam hari ini mati dalam keadaan husnul khatimah. كيف تموت على حسن الخاتمة؟ Bagaimana kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah? إذا عشت حياتك حسنة. Apabila kita hidup kehidupan yang bagus, حياتك في التقوى. kehidupan yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah, حياتك في الخير.
hidup dengan penuh kebaikan, حياتك في متابعة رسول الله، hidup dengan selalu mengikuti jalannya Rasulullah, وحافظ على الصلاة في وقتها. dan menjaga sholat 5 waktu dalam waktu. هذا إذا عشت هكذا تموت على حسن الخاتمة. Apabila kita hidup seperti tadi, maka kita bakalan meninggal dalam husnul أسأل khatimah. الله لنا ولكم حسن الخاتمة. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. اطلبها من الله كل يوم، تطلب من الله كل يوم. هذا رتبها الإمام الحداد ورتبوها في الراتب الذكر. آخر شيء الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن في الذكر في الراتب كل يوم تقولها لكي تطلبها كل يوم، كل يوم تطلب. فإذا جاءت ساعة الوفاة وأنت لك 30 سنة تطلب من الله حسن الخاتمة، عاش 40 سنة يطلب من الله كل يوم حسن الخاتمة، عاش عمره 70 سنة كل يوم يسأل من الله حسن الخاتمة، جاءت ساعة الموت فحاشا الله أن يتوفى على سوء الخاتمة، لأنه كل يوم يرجو من الله يا رب أعطيني حسن الخاتمة كل يوم. فإذا جاءت ساعة الوفاة أعطاه الله حسن الخاتمة. Dan Jersidin, hendaklah kita meminta mati dalam keadaan husnul khotimah itu tiap hari. Dan Al-Imam Al-Haddad sudah menyebutkan di dalam wiritan beliau yang berbunyi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah. Bayangkan jikalau kita membacanya setiap hari, apabila kita hidup dalam 30 tahun, selama 30 tahun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apabila dia membacanya selama 40 tahun, maka bayangkan kita telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah selama 40 tahun. Dan bayangkan apabila seseorang membaca wiritan tersebut dalam 50 tahun, selama 50 tahun dia meminta untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kecil kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mematikannya dalam keadaan suul khotimah. Dan apabila kita datang hari meninggalnya kita dan kita telah mengamalkan wiritan yang disebutkan oleh Imam Haddad tadi, dan kita telah meminta untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan kita meninggal di dalam keadaan husnul khotimah. بركة هذا المجلس ذكرتم الله وصليتم على رسول الله وتوجهتم إلى الله، فننصرف إلى بيوتنا وإلى أعمالنا وإلى حياتنا على حسب منهج رسول الله، لا يضحك علينا شيطان إنسي ولا جني. Dan Jersidin, manakala kita malam ini berbubar daripada majelis yang sekarang kita lakukan ini, di sini kita menyebut Allah, menyebut Rasulullah, dan kita sekarang bermunajat kepada Allah. Hendaklah kita bulik ke rumah-rumah kita masing-masing, hendaklah kita manakala bulik ke gawian-gawian kita masing-masing, kita mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Alhamdulillah, biladukum hada mal'ana bimajalis at-ta'lim wa majalis adz-dzikr. Dan Jersidin, alhamdulillah kota kita ini penuh dengan majelis-majelis ta'lim dan majelis-majelis zikir. Alhamdulillah ala hadhihi an-ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang besar ini. وهكذا يتنبه الإنسان عندما تطلب العلم. أنتم حضرتم هذا المجلس، عندما أنت تطلب العلم، عندما تسمع كلام الله ورسوله من؟ هل من أي إنسان يدعي؟ كل من تكلم باسم كتاب الله أو سنة رسول الله تحضر معه. Makanya hendaklah kita ini berhati-hati manakala kita hadir majelis ilmu, manakala kita hadir majelis zikir, karena tidak semua orang itu adalah dai ilallah, karena tidak semua orang itu adalah menyeru ke jalannya Allah. ليس كل من تكلم باسم الدين يستمع إليه. Bukan semua orang yang berpender di dalam agama itu dia di jalannya Allah. إنما الذي تلقى العلم عن المشايخ العارفين بالسند المتصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا نستمع إليه. Seorang guru yang patut kita dengarkan yaitu adalah seorang guru yang sanadnya atau belajarnya itu sudah jelas. Apabila dia belajarnya jelas di mana dan di mana, maka kata Bapak kita mendengarkan kepada beliau. Hatta hadha alladhi talaqqa al-ilma bis-sanad al-muttasil walau an alif syekh. Masyayikhu alif syekh. كلهم سندهم متصل إلى رسول الله. هل هذا المريد أو التلميذ أو الطالب ملتزم بشريعة الله؟
ملتزم بتقوى الله، فإذا هو ملتزم بشريعة الله وتقوى الله نتبعه ولو تلقى عن 1000 شيخ، وكلهم المشايخ حتى أولياء. إذا هذا الشخص يخالف شرع الله يخالف أمر من أوامر الله لا نتبعه ولو تلقى عن 1000 شيخ. Jersidin, apabila kita tetamu seorang ulama, kita melihat sanadnya sudah jelas, kita melihat guru-gurunya Masya Allah, walaupun inya wali sekalipun, walaupun inya belajar kepada 1000 guru sekalipun, tetapi kita harus tetap melihati apakah syariatnya Allah dijalankan. Apabila syariat Allah tidak dijalankan oleh inya, walaupun inya wali sekalipun, walaupun inya bisi guru 1000 lebih daripada 1000 sekalipun, kita tidak patut untuk mengikutinya. Nanzur an man nakhud dinana. Makanya kita tuh harus melihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Alhamdulillah, bilad al-Islam mal'ana bi'ulama al-'amilin as-sadiqin ahli at-taqwa wa ahli an-nur. Alhamdulillah. Dan di sini alhamdulillah banyak kota-kota Islam dan dipenuhi dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang pendai di jalan Allah. Nas'alullah yuthabbitna 'ala al-manhaj al-qawim insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di dalam jalan yang lurus. Wa yubarak insyaallah fi hadzal majlis wa yaj'alhu ma'muran bil 'ilmi, ma'muran bin nuri, ma'muran bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ini majelis dan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan majelis ini dengan semua kebaikan, dengan majelis-majelis ilmu. Nas'allahu yaghfir dzunubana kullaha insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Tubu ila Allah min jami'ad dzunub wal ma'asi. Dan kita bertobat kepada Allah daripada semua dosa-dosa kita. Wa nuqbil 'ala Allah bisidqin wa ikhlas. Dan kita menghadap kepada Allah dengan jujur dan ikhlas. Inna Allah nadirun ilal qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati. La yanzur ila jismak wala ila thiyabak wala ila shaklak wala ila launak, nadir ila qalbak subhanahu wa taala. Kaif qalbak ma Allah? Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari fisiknya, tidak memandang seseorang dari bajunya, tidak memandang seseorang dari ras atau kulitnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati setiap manusia. Yatik mathalan wahid yahudi شكله جميل، جسم سمين، ثيابه جديد، عنده فلوس، عنده شكل، هذا ملعون لأن الله ما ينظر إليه، لأنه قلبه بعيد عن الله، كافر أو إنسان فاسق كذلك. فإن الله في الحديث لا ينظر إلى صوركم، ما يريد منك الصورة القنبر فوتو، ما يريد الله منك الصورة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ما ينظر الله إلى جسمك كيف هذا سمين نحيف طويل قصير أسود أبيض إيش هذا شعره كذا، لا هذا ولكن ينظر إلى قلوبكم. الله يطهر قلوبنا وإياكم إن شاء الله. Jersidin, walaupun seorang Yahudi, misalkan ada orang Yahudi, muhanya bungas, awaknya sispek, visi duit, bajunya bagus, Jersidin, tetap Allah Subhanahu wa taala memandangnya dengan pandangan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang fasik atau orang-orang yang kafir lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati bukan kepada fisik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada suaranya seseorang, gambar-gambarnya seseorang atau foto-fotonya seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hatinya seseorang. Lakin hadzal miskin, ad-dha'if, al-faqir, alladhi yumkin idza akala bin-nahar ma 'indu fulus liyakul bil-layl, lakin ma'ahu qalb muttasil billah, ma'ahu qalb mu'min billah، معه قلب منور، هذا أقرب إلى الله، محبوب عند الله، أفضل من ذاك صاحب المال وصاحب المظهر وصاحب الدنيا وقلبه بعيد عن الله.
Jadi misalkan ada orang yang fakir benar atau miskin benar dan orangnya lemah, tetapi jasidin hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih baik daripada orang-orang yang sugih, orang-orang yang bisi duit banyak, orang-orang yang pakaiannya bagus tapi tidak ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. تعالى نسأله ينظر إلينا وإليكم ويطهر قلوبنا إن شاء الله. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati-hati kita semua dan membersihkan hati-hati kita semua. ويملأ قلوبنا بالنور إن شاء الله. Dan memenuhi hati kita semua dengan cahayanya Allah. ويملأ قلبك بنور الله بمتابعة رسول الله. Dan memenuhi hati kita semua dengan cahayanya Allah taala untuk kita bisa selalu di dalam jalannya Nabi Muhammad. احرصوا على سنة رسول الله. Hendaklah kita semua menjaga sunnahnya Rasulullah. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا مع رسول الله. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama Rasulullah. نقتدي برسول الله. Dan semoga kita semua bisa mengikuti Rasulullah. ونكون مع رسول الله في الجنة إن شاء الله. Dan semoga kita semua bisa bersama Rasulullah di dalam surganya ولا Allah. يصرفنا من هذا المجلس إلا وقد غفر جميع الذنوب للحاضرين والحاضرات. Dan tidaklah kita berdiri di majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kepada semua orang yang hadir dari laki-laki maupun اللهم perempuan. اسعدنا والحاضرين ونورنا واياهم ونسالك يا رب العالمين ان تقضي حاجاتنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. تبارك في هذا المجلس اخواننا واجعله يا رب العالمين مجلسا مباركا فيه الهدايه وفيه الخير وفيه النور وفيه البركه. ونسالك ان تجعلنا وهؤلاء مفاتيح للخير مغاليق للشر. ونسالك لنا ولهم حسن الخاتمه عند الموت. اللهم احفظنا من الشياطين واحفظنا من جميع الأذيات واحفظنا من جميع البليات واحفظنا من جميع الأمراض واحفظنا من جميع الأسقام واحفظنا من جميع الفتن واحفظنا من جميع الشقاء وأسباب الشقاء والعياذ بالله. واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول جميعا لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أنوار هذه الكلمة في قلوبنا. اللهم اسلك بنا في طرائقها وحققنا بحقائقها واحفظنا من جميع موجبات الندامة في الدنيا والآخرة ويختم لنا بالحسنى وراض عنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. وسلم على سيدنا أول متلقي لفيضك الأول وأكرم يا حبيبي تفضلت عليه. تفضل. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulum pribadi atas nama yang menerjemahkan Al-Habib Ahmad bin Hussein Aidid, ulum meminta maaf atas kekurangan daripada menerjemahkan beliau, dan semua kekurangan itu datang dari Al-Fakir dan kelebihan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.